mo anything Colgate dentist or toothpaste Colgate bazaar ay nila mo ni song ni nila mo ni mo Colgate ni aman ay atlom kopel song ni nila mo sinathodan ay anything na kilo mo hi song ni Colgate ay sita sing atu tu ko ni mang na sa atra brand nilo mga ni so ganito chemical ko lang mo two product am chemical le may so anything ni hi Vestis dentist or toothpaste na mo I athat na tam tak kham na kile kajuk shilling ni rose chemical khola ma 100% natural organic product khola ma ni le ei fi theiling kamang nom na mi ka give vera la je gift chi lo ne khani ya ei ti tang kan chemical ani chun I am mo le no check na ding I am thil tam ta kai hi ding ei ti khan voijan training hi atlon ngai no ni any killer too many chemical to product am lem hey chokhrui di Colgate cho tu ko mini mangseng ani mo then the sort of paste chemical le no chu ayeng hin approve thei ti na ju mo sabon hai kami ayeng ne support senelling sabon tak ti mo chemical ngai he ta singa hi la si so le men la chuna ki le senel ding ani he in la an flow ji chu bo 100% natural organic product khola mani hakani chu hi ayeng tak lo ne su ka hi ba chen aronga tang he nakile lam chu senel ding ani hi si short metin la lem cho senelling hi Colgate na hi Colgate ai si ta singa hi dentist or toothpaste dentist or toothpaste Vestis product kamin thaka kho matlang ding te sin la je Colgate bazar mi watlang lem ding na kai ala to that no je tu ko ching ta kamang ta no ding an dikena sa ji ingo mai ti jin thil tha I chu ei mang poimo mi pasi ei ni lei mi chen tam takin an ti ni hi Colgate som ni nei la mua bazar hin ke ni chu kanin hun to kala ne an mi ti pe kho umani ne mo a reaction I me ti ni chun na pang te kon hanai si thai kha Colgate me namak hi an ti hai ka mo ka kui chun ta chun ya im a reaction chu ei ha an hai ko mi hing hai chemical hing ang loma chemical tamini ha akum plung nei lo no ta chu ha tha vor dan no ni som ni nei la mua dentist or toothpaste Vestis ami khani mo he ni la chemical no 100% natural organic product ani ni mo chu ke nge khom hi approve ka nei ve ni kaha hi kano zat hi hin kano zat in kaha hi an thi laka anachu hi mangtaloin Vestis ke mangchar kan kaha kanot zat an thi tangai no ni chu approve ka nei ve ni ke khom
khakha le kan I mai ti ni chun mang seng ta ngai ti wa san chu inga mai ti ni chun ei ha ei not come in kamalu ta ni chu chu ni khong ei reading ka ha ka no ta sing hi ka lo lo thei ni ke khong chu chu ni chu thil dang ium ka tho no ha ka no ta I chem choya ri choya su ka sin tho ka ni no ni phone nei tra hai le ma chu ei tho thei ta ro ni inga mai tho thei na ding chu I ma tul mani I in ring zo phota thil tho apoi mo ve ni hia hin ingam kat atho daning chu ila ri dal thei I apply hai ka lo in don pe ro don pe ro I ri dal ling na gi le chu ka zo in phut khan ke khom rol bang bo ko hoi la ni mo ana chu tu hin pathin ja chun ka tho ka fail ron ta experience ka nei pe ni well so mi lu ni chun well som pa tho ro loting na anai le mani khali kan him hi den de sort of pace ko me ei reng lo bang ta ngai ti asan chu ingam thil tha ni lei hin ei dam na ding chu ei poi mo mi pasi ni lei hin tun som hi in hi bazar e lo huwa ana chu reaction hung pha tan I ha pakhat I tong na ding khong khan mo sang thum sang li ni chunek chun hi wa hi som ru panga MRP I join no ni chun 75 lam ni ta I join ni chun 65 ni lam ti khakha vestis a e tutami e Colgate le a vestis detergent I dentist sort toothpaste am is en compare na cho is zo ni ro si demo kan hik talua ni Henrik mo he hi tang khan I hi ve clean and clear hi cho mang singa mo clear e face wash ania bazara mi en cho kan lein I kem ka hostel akom lai ka mang ron ta kania I chu hi chemical khola ma umai ti ni chun he ti tang kan I ei lo sum to ka ai eng le ni chokpola hi lai ni chokpola chemical na cho e fit la kan mo chu chemical khola ma na asat na tak ai ending ni a ing product am ing face wash am hi wa hi I fair and handsome face wash koi to kan kalon kan hik talua ni ti I thought Feran handsome chu ji umme ding hoi nge hi Vestis clarifying face wash Pakai rising ta I Vestis clarifying face wash na mo so clarifying face wash nya chemical khola ma sa te tia kho amai tlang taring tu hin mo si so tin lalem chu a senel ding ani kom hin a senen ta chom khat lowai juk si kom hi clear face wash na cleaning clear and tin ka sita face wash nya hian la chemical ataman hing anga chemical tam hin kum tlungin I mai lo phi lo suk fai vel ani kom chun inga ma hung suk thei din chun pimples ti ai kom suk thei ni chemical lai kan mo khan skin hi apoi mo na sa ni asan chu mai ti ni chun mai hi an kol dan izirani ni an kol tha ni chun product tha anole hinga nga I chemical lo thi le lo thoi natural in thi le to han I skin khom ga hung nala hung moya mi reng khom tlangwal khom ni ne in elo en tak im nu me en hung an mel ge elo en masala kani mo khang han lo nya mel hi apoi mo na san I mel kha apur ding du mani chu ipang dang hai ngo bur chin na ko mi I adang ani en dan khalo dang ve kha kha lai kan I me ti ni chun mel kha I skin ting pang khom e ni kom e ngai poi mo tu lo ni chemical umin e ni kom e mai hai lo phi ta no ai ta hin enin la chemical na le no na I sit the ni I clean and clear ne kan hi a hlom meta hi chu 100% natural organic product ani Vestis sami achen khan I zo ni ro se face wash tui ai sun ve ve ni hi
hi tui hi ai ri senta uzala hi nei suk nok ding ni tui fai ko suk nok ai ti uzala nei suk nok ta asan chu product that je ai sheet no chun la ding khom ai sheet ngai no mo in su nga ke ni chu kan mang ngai no kan mang ngai no ti chu hi ai sheet ta singa I Lysol 99.9% jump skill ti in an ji ka chu aman chu somli ni a he ne ti sin ing ti na ma tho mo aman chu somli ni chu kan ti da hi asin hi a full to bai sung ni ne a bit to kan akanay sunga chun hi basis ultra swab tu ta mi highway sa mi ultra swab na ama kom 99.9 jump skill ti nan ji ke ne mo chu aman chu zahni ve la ni chu zahni zahni ve ana hi ama hi ingtiram sina thoi ene ti achen ve ne khoma tlo mani achen ve ne khoma tlo mo sin kan enin la sin ingtiram an tho he ene ti anu di pang camera la ro light hum en kan mu thei ta mo akhani ni chu hi asin si pe sung khani asin si pe sunga hi asin chenbe homa thing no ni Lysol hiwa hina hiwa chu I ultra swab ni vestis product na akha hi ni la product that ji ai shi ta thei mo tu han an flau ji lại phần lắng thầy thấy các anh nhìn chú chú tu hin khi in ra mà này thì các sòng ly chỗ này mà chú sòng ly nhá mà nó không ăn bốc hình xin không mà thua nó như chú thế nên là ba ngày cho nên là gì mà này chú chú buring ra này mang rồi đi là các suy buring ra này cái này mang rồi đi sòng ly buring sa min mangzo ting la ka hin hi man ne ka tam chu hi ne mangzo de ra ta fakat su hi exam su ngai ta wai ka ti tu mi no na ri ko kon ana chu hi chi te ju mang comment kham khana fai ke ni chen chu hi amman ne ka hi mi chen tam ta hi amman na to wan ti la mam no ni mo amman na to ta lo hi bai chu ke ni kan mang te ne kan la mam na ti ni amman na to ang ko kana product khom acha ni chu chú hi xin là thua nó ai lại ending vậy thì tuile mix ta nung ani ana tu xin là thua nó ai vậy tang lam ha le xin là thua rồi pani tuile la mix ta nung ni xin là kom tu chen xin là to hi xin a thua ta no chu hilaya tuile mix ta nung kom pan xin là thua uzala po ka about to pani tu na clear no kala ni mo kakhani ni chu the power of vestis kakha vestis a product acha ji 100% natural organic product ti na ati to pani ni kakha le kan mana to mi che tam tak nan ti amana to ka ingam acha ji kan naman no le amana to ti ni kai chu ingam asin atho dan le hi en aman chu ala ton to lo ko ti le mani mo khang khani ni chu mi che tam tak nan la man ngai ma hi man value ne ka tam hi lai ni mang zo de ra ta kha chene pan hi ai zo ni sin la kleng shop na mo i bai dishwash ani ni chu dishwash li a vimbar ai kom pe no pe ta ni ko le ke chemical a le no ti ai en ni ta mo tu hin
aku tanal neta bazara yang tiro ha bazara mi hiwahi ai engai sit sengta mo ai engan yamahi pero kasial ngai ring na chemical umreng reng chu ai eng la hinei chokola arong adang hakani mo tun ai eng ko mi sabon lai ju thoro le a senel ding ni ni kakali kan ai chemical umlei na sel nakani chu holang chemical umti ge en ni o tuhin ai eng la chok ve ve ding ni ai fit sing ai eng ju ei product lak ding ka shi no ti hai ka chu product chung changan la shi no lei chaw la nia ka chu tuin chu hi lo en tu hai po hom nya si na ne product lak ding inviting om no asa chu image e hi ne pu le lak ding ta mani in su ngai tu le poimo bong ni mo chu chu ye nei le tu hin vinbar e shi sing ta intinam deu thoni intina deu thoni hi mai market product ma hi vinbar achat brain na ngai lo ngai hai khai ke ni te khum brain ka ngai na this was a scene ha this was Westi Sami in playing song night ya kamo this was I kana chu hi nei sung be ding ne this was the vimbar ne shi singka hi vimbar holayam I chemical na na chu aroma dang ding ni chemical na na chu asen ding ni chu ko nei ti le yen ro le arong hi brain na ai lo ngai hai ni hi chemical na na chu arong adang ai ti kha ai thun ron po le sen de ting hoi ngai asan chu chemical ra ta ni mo ai hi chi thei mo ka kan 100% natural organic product kani ka tu ne shi sing ta hi vima mi khai anin la arong kha brain ai lo mang ka kani ni chun mo in tin ai nei sing ani ni hi gang hin di sabon anole tel mejeu bel hai dam kha vimi nei lo no ta arong kha hu senel la ka mo ka khani ni chu chemical lai khan vima hin kakali na rong ha te adam to bane tu hin entim na in thleng wara hing hai dam hi mejeu hai dam ei lo juk no ta asen tuk ang de num lakate a eng hi wang deun kakhani chu chemical la fat le kana le khan ka han tun thum no wara lo kop ta sin la sok la kan tak ding ani vima mina 100% natural organic product waste sami chu he anin la this was thleng sok na ni keilem chu thleng bak ka sok no ni ka bike kham ka shop lagani asa chu im atler zakel lagani bai de he shop chu mo khang khan ni ve lai thil product reng product knowledge ne tool ve ni
product hi achung chang si ngai ta I tun chu mangding kan in hin o vestis kan ma vestis ka di bazar product vim hi kan mang ta ne ke ni kom vestis hi wa hi dishwash kan mang ta aka dishwash ting pa ngai ju zo ni ta sin la he en ro le an flau ji ni